Higala dahil naingon sa ako nga ngano daw ang ako mga content nga apil-apilo na kong Ginoo. O igo lagi ko ning reply sa iya nga usahay manggod ako siyang giingnan nga ang Ginoo apil-apilon ra nato panahos kalisdanan, panahos kasakitan, sa mga kagubot. Diha naman ta mo sampit og Ginoo sa panahon na sa kagubot, mao nang mahimo ra siyang Dios sa kagubot sa atong kinabuhi. Mahimo ra siyang Dios sa kalisdanan kay panahon na mas kalisdanan ta mo sampit sa iya. Mao nang mahimo ra siyang Dios sa kasakitan kay panahon sa mga kasakitan diha na tamo palaban sa Ginoo, diha na tamo dot-dot sa iya. Panahon nga 50-50 na atong kinabuhi, diha na ta sige nagsampit sa iya. Mo nang mahimo sang Dios anang nga bahina. Mo nang gusto ka nga mahimo siyang Dios sa tibuok nimong kinabuhi, sa tanan tibuok aspeto sa atong kinabuhi nga dili man ingon higala nga nagcontent ko aron nga musikat, wala ko mag vlog aron makakwarta sa Facebook, kundi pang for His glory diha sa Ginoo nga sama atong dahining PM sa ako nga ingon siya nga dol parang natandog ko sa imong kuan content, sa imong pag-vlog kanang nakahila ko nang ako siyang gingnan nga ayaw pag idol sa ako kay murag wa man tamaanad anang ingnon tag-idol nya. Ako siyang giingnan nga kato nga message para gito sa imo kay wa man tagahibaw nga sa atong mga vlog na kasing-kasing nga maigo nga para sa iya kay kinahanglan nga ang atong kinabuhi na ay atong buhaton na ay iganan kay dili man ta ingon nga nag vlog diha sa social media nagtinuad-tuad, naglumpat-lumpat or unsa ba nga nag kuan ako magtandog anang mga ingana ha, pero ila man po ng style dili ta mo kuan sa ilang ila man po ng technique o ang ato mahimaya ang Ginoo, apil-apilo na tong Ginoo sa tanan natong aspeto sa atong mga lakaw o bisan asa ay dili man ning ato pang earn money, pang for His glory man diha sa Ginoo.